Hi everyone! Hi pa! Happy 60th birthday! First of all, gusto ko mag-thank you kay Lord for the gift of life. I'm so thankful and happy kay celebrate nato imuhang ika-60 nga birthday. Though wala ko diha to celebrate uban nimo, uban ninyo, but I am still grateful kay at least bahalag wala ko diha na ako'y ma-share or mahatag gamay para ma-show at least kung unsa ko ka-happy nga mag-60 na ka. Pa, like, I am so grateful gyud kay Lord for giving you, for blessing me a father like you. Kay, like, makita gyud na ako kung unsa ka maayo nga pagkatao, nga pagkaamahan, pagka husband kay mama. That's why I am so proud gyud kabalo ko nga dapat ako dyan minimog ayon. I want to congratulate you kay dili pod jud mi maabot sa yung ani kung dili tungod sa imuha o kay mama. Thank you pa for everything, sa imuhang pagmahal, gikan sa pagmahal, pag-alaga sa amoa, pag-support, atiman. I mean, bata pa lang gyud kay grabe na dyan imong sakripisyo para sa mga pamilya. Tuod, bata pa kay ko ato, pero I can still remember gyud kung unsa ka hardworking para lang maka-provide sa mga kinahanglan namo. Before, layo kay basing asa ra ka nga project, mga area. Pero ma-remember gyud na ako kung grabe kung unsay imuhang trabaho before. And basking layo ka kay ma-feel gyud gyapon ako kung unsa ka mapagmahal nga amahan. Like, sa una bata pa ko kay excited jud kay ko pag makauli ka, kay magulat ko dito sa sofa sa balay, tapos matingala na lang ko kay pagmata na ko kanan ako sa bed ug naa na ka. Magdala pa jud kag donut basking ka nang maura pa datong kwarta before. And then katong na-remember na ko no, tong nawalaan kag trabaho kay grabe jud kay to kalisod, pero ngita jud kag way nga kanang mapadayon mi og eskwela, makakaon mi katulos sa kaadlaw. And grabe jud ko ka-thankful ato. Ug nakita jud na ako kung unsa ka maayo nga pag-aamahan. Aside ana kay basin sa mga ginagmay gyud nga butang pa kay ma-feel gyud nako kung unsa minimo ka love. Like, ma-remember na ako katong sa una na ako dala sa balay, kasing ka nang mag-review ko no, tapos usay kay di na ko mukaon kay hatdan jud ko nimo sa kwarto, tapos always ko nimo i-remind nga mukaon. Tapos kana pong like kanang mag-bring bitaw kag mga snacks and everything. Like, kami jud imong ginahuna-una per me. Kan basin ana lang bitaw kag gagmay, dako kay na para sa ako, og makita gyud na ako kung unsa ka loving as papa nga pagkatao. And moingon ako mga friends nga swerte kay ko sa akong father, sa akong mama, sa akong family. Yes, tinuod jud, swerte jud kay ko sa inyuha ni mama, sa imuha pa kay grabe jud kabuutan. And sa support pa lang gyud, kabalo jud ko pa nga kanang pinakauna kay against jud ka ani ako ang pag-abroad or pag-ato diri sa Japan. Pero as father, as a supportive and loving father,
kay imo jud kong gipasagdan, kay kabalo jud ka nga gusto ko mahimong independent ug kabalo jud ka nga ikaw ang isa sa mga reason nganong gusto ko mag-work and mag mag like i-pursue akong dreams diri. Kay kabalo ko nga kapoy na kasi mong work and then struggle pod kay syempre di ko lang napulbahan, no? Pero nagpadayon ka para sa mo o gisugtan ko nimo ug pasagdan ko nimo nga nga tuparon ko ang mga pangandoy. And do until now kabalo ko nga medyo gyapon ka nga na ako diri layo sa inyo, ha. Thank you pa sa tanan-tanan gyud gikan sa sakripisyo, pagmahal. Thank you. And I hope nga kanang ma-feel nimo kung unsa ko ka grateful, kung unsa ka gina-appreciate ka namo gyud, like sa tanan nimong sakripisyo ug pagmahal. Wala jud ko laing gina-wish kundi good health gyud, good health, happiness nimo. And also I pray gyud nga kanang kung unsa pa may mga pangandoy nimo sa kinabuhi, I hope makabot na nimo. Please know nga naara mi always here to support and to love you forever. Always din ako ni ginaingon, ginapray, gina-istorya kay Lord nga kung naaman jud or kung tinuod man jud ang second life, pilion jud ta ka kamo ni mama as ako ang mama ug ako ang papa. Kay tuod dili ka perfect nga pagkaamahan, pagkabana, pero ikaw gid ang the best father para sa ako, para sa amo. Like nagkabalo ka pa, nagdako gid ko nga wala gid ako na feel ng unfair sa kanang mag-igsuon, like sa akong mga friends kay mokaingon sila nga kanang mas love good nila akong ate kaysa sa ako, ana dili gid ako na ma-feel gyud, like makaingon jud ko nga kanang fair gid kayo mo ni mama, like sa pag-love, pag-care. Thank you so much pa, and sorry sa usahay kung di kita magkasinabot. Siguro kay makaingon jud ko nga siguro liwat jud ko sa imuha gyud kay mag-ana jud atong batasan mo ng usahay kay magka misunderstanding gyud ta. Sorry, and please know nga dili na ako naginamin, or sorry kung nakapasakit mo ko diha sa imuha in some ways. But I love you pa, super good. And mao lang to. I hope take care nimo always imuhang health, and I hope and I pray nga kanang always na jud ka healthy and happy. Pa layo man tuod ko sa imuha, but will always be here para sa imuha. I love you always and forever.